Hi guys, Mr. Shugan here. So we will proceed with lecture chapter 6 which is on benzene and its derivatives lah. Okay. Alright. So ada tiga benda yang kita akan cover lah. First, kita akan determine apa tu aromatic compound. Okay. Alright. And then next thing, how to name lah benzene and its derivative. Okay. Bila ada substituent pada benzene ring semua, macam mana kita nak namakan mereka. And then kita akan tengok reactions involving benzene. Okay. So if you see here, this is the 4 reactions that we will be looking into lah involving benzene. Dan kita juga perlu tahu dia punya mechanism nanti. Okay. Alright. Okay. So kita terus masuk kepada aromatic compound dulu. Okay. So aromatic compound ni, it says what? Dia contains at least satu benzene ring, ataupun ada ring structure yang serupa macam benzene in terms of dia punya reaction lah, in its chemical properties. So nanti kita akan tengok macam mana nak tentukan sama ada a compound tu aromatic ataupun tidak, apa syarat-syarat dia lah. Pertama sekali, dia tu kena bentuk cyclic. Cyclic. And then second is planar. Planar maksudnya dia flat lah, flat structure, planar. Yang ketiga ni penting. So dalam cyclic tu dia kena ada alternate double ataupun single bond lah. Dia cakap sebagai completely conjugated. Contohnya macam cyclobutadiene ni ada double bond, single bond, double bond, single bond. Macam benzene pun aromatic compound dia ada, you see, alternate double bond and single bond. Alternate. Alright. And then this one is another structure, nama dia aniline. This one pun is an aromatic compound lah. So dia pun sama juga, dia ada alternate double and single bond. If you look at the structure, they have alternate double and single bond. Alright. And the last criteria nak tentukan sama ada sesuatu compound tu aromatic ke tidak, kita kena tengok Huckel's rule ni. So dalam, in simple words lah, 4n plus 2 tu kita samakan dengan bilangan pi elektron yang ada dalam compound tu. Nanti kita tengok contoh baru you nampak dengan lebih jelas lah. Lepas tu kita selesaikan for n tu. Kalau n tu kita dapat whole number, nombor bulat, maksudnya compound tu adalah aromatic. Alright. So we have a look at the example lah first. First kita tengok benzene. So pertama, dia memenuhi syarat pertama lah, iaitu dia tu cyclic. Syarat kedua pun dia cyclic compound, so dia planar. And then completely conjugated, maksudnya alternate double and single bond lah. Alright. So next kita tengok dia patuh tak kepada kita punya Huckel's rule tu. So you kena tahu, dalam benzene ada berapa pi elektron. So kita tengok ada berapa double bond. Setiap double bond tu represents pi elektron lah. And then setiap double bond tu ada 2 elektron. So kita ada 3 pi bond. So kita ada 6 pi elektron. So kita tengok yang double bond tu. Alright. Each double bond tu they have 2 electrons. So kalau 3, total dia adalah 6. So macam saya bagi tahu tadi tu, 4n plus 2 kita samakan dengan 6 dan selesaikan 4n. N kita dapat nombor bulat integer. Maksudnya apa? Benzene adalah aromatic. Let's have a look at this one pula, cyclobutadiene. Alright. So kita tengok, first dia cyclic, and then second, yes, it's planar, and then dia pun completely conjugated. Maksudnya kita ada alternate double and single bond lah. So kena check benda ni aromatic ke tidak, we must go through the fourth rule lah, which is kita kena check using Huckel's rule. So again, nampak ada 2 double bond. So bilangan pi elektron kita adalah 4. So 4n plus 2 kita samakan dengan 4. And bila kita solve this, we will get our n value tu sebagai 1/2, separuh. So maksudnya apa? Bila kita tak dapat nombor bulat for our n tu, maksudnya dia tu bukan aromatic. Sebab asal bila kita tengok dia nampak macam aromatic. Sebab dia tu completely conjugated, you have alternate double and single bond. But still kita kena check dia satisfy tak Huckel's rule tu. 4n plus 2 kita samakan dengan bilangan pi elektron. Setiap satu double bond tu
you faham ada 2 elektron. So kalau cyclobutadiene ni ada 2 double bond, so pi elektron dia tu ada 4. Okay, alright. Okay, so kita tengok aniline ni pula okay, so tak kisah structure dia macam mana pun, you just tengok dia satisfy all the 4 rules tu. Okay, this one cycle, okay, dia planar, and then dia completely conjugated, maksudnya you have alternate double and single bond. Okay, alright, and then dia satisfy Huckel rules tak? Okay, tengok ada berapa double bond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan saya cakap apa tadi, setiap double bond tu ada 2 pi elektron. Okay, so kalau 7, kita ada 14 pi elektron. So 4n plus 2 tu kita samakan dengan 14. Okay, when you solve for n, you dapat 3 whole number. Okay, so maksud dia apa? Aniline ni adalah aromatic. Okay, alright. Okay, even compound yang ada more than one ring pun kita masih boleh tentukan. Okay, for example kalau naphthalene naphthalene ni dia lebih kurang nampak macam 2 benzene ring join together lah. Okay, alright. Kita tengok dia tu cyclic, betul, planar. Okay, completely conjugated, maksudnya you have alternate double and single bond. Okay, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Okay, alternate double and single bond. Okay, kita tengok dia satisfy Huckel's rule tak? Berapa bilangan pi elektron dia? So ada 5 double bond, so number of pi elektron dia adalah 10. Okay, so bila you solve this, 4n plus 2 samakan dengan 10, your n you should get 2 lah whole number. So maksudnya naphthalene tu adalah aromatic. Okay, alright. Ini nama dia anthracene. You have lebih kurang macam 3 benzene ring you join together lah. Okay, so it's the same thing, they have alternate double and single bond. Okay, so bilangan pi elektron dia kalau tengok, dia total ada 7 double bond. So bilangan pi elektron dia adalah 14. Okay, solving this should give you your n value tu as 3 lah. Okay, whole number. So maksudnya apa? Alright, anthracene ni pun adalah aromatic. Okay, so for starting ni you kena boleh identify dulu. Selain daripada benzene, okay, sesuatu compound tu dia aromatic ataupun tidak. Apa syarat-syarat dia? Okay, dan macam mana nak tentukan bilangan pi elektron dan solve kita punya Huckel's rule tu 4n plus 2 sama dengan total number of pi elektron. Okay, alright. Okay, so ni apa dia panggil sebagai Kekule structure lah. Okay, structure of benzene Okay, so kalau dalam bentuk expanded, if you see you have alternate double and single bond. Okay, yeah. Alright, and then must remember on each carbon tu ada satu hydrogen ada satu hydrogen. Okay, C6H6. Okay, so biasanya kalau skeletal ni yang kita biasakan pakai untuk benzene lah. Okay, so dia ada cycle dengan 6 carbon, and then you have alternate double and single bond. Okay, okay, so apa yang dia cuba nak cakap ni? Okay, it says what? Kekule suggested that a fast equilibrium interconverts between the two isomers. Okay, so maksudnya, okay, double bond tu dia mungkin boleh berada kat sini. Okay, dia mungkin boleh berada kat sini. Okay, tu yang dia cuba nak tunjuk. Either it can be in this first structure macam ni ataupun second structure tu. Okay, they are in equilibrium lah with each other. Dia masih conjugated, maksudnya alternate double and single bond. Okay, so apa yang they come up with okay, alright. Okay, resonance structure. Okay, so macam saya bagi tahu tadi itu, okay, so dia actually it's a mixture of double bond and single bond lah. Okay, so resonance tu you boleh dapat 2 form of benzene ring. Dia actually benda yang sama je. Okay, cuma you gerakkan dia punya double bond tu, you gerakkan dia punya double bond tu, you akan dapat macam ni. Okay, but it's still the same thing. Okay, alright. So ni kita panggil sebagai resonance hybrid lah. Okay, resonance hybrid sebab apa? Macam saya bagi tahu tadi tu, okay, the position of the double and single bond tu it can change lah. Okay, it can change so we represent it macam ni, circle. Okay, tapi nanti for reactions ke apa, we will be using this lah. We will be using this okay, tak kisah macam ni ke ataupun macam ni. Okay, it doesn't matter. Okay, alright. So the electrons in the pi bond are delocalized around the ring. Okay, this is actually
Actually macam saya bagi tahu, okay, benzene tu dia ada a mix of double bond and single bond and it's continuously moving lah. Okay, sebab of the resonance tu Okay, so that's why kita represent macam ni lah, resonance hybrid ni kita sebut. Okay, cuma untuk reaction kita akan pakai yang ni. Okay, alright, the normal benzene yang kita lukis tu. Okay, alright. Okay, so kita terus masuk kepada naming lah Okay, kalau ada satu substituent, okay, macam mana kita nak namakan? Okay, kita namakan substituent tu, lepas tu kita add perkataan benzene dekat belakang. Okay, fluorobenzene. Okay, kalau NO2 sebagai substituent, nama dia adalah nitro. So nitrobenzene. Okay, ini macam biasalah you pernah nampak branch dengan dua karbon, ethyl. So ethylbenzene. Okay. So it says here the structure of benzene can also be drawn as resonance hybrid structure. Maksudnya yang macam ni lah yang kita tengok tadi tu. Okay. Tetapi macam saya bagi tahu for reactions nanti kita akan pakai yang ni Okay. Alright, so they ask us to give the IUPAC names lah, kita just tengok lah Okay. Okay, so for the first one ni, okay, so it's a benzene ring. Okay, and then you ada bromine. Okay, so bromobenzene. Okay. Yang ni kita tengok dia punya branch kita must check juga bilangan carbon. In this case, okay, our branch ni got 3 carbon lah. Okay. So kita dah belajar bila branch dengan 3 carbon adalah propyl. Okay, sekarang kita check dia attach kat carbon mana. So dia attach kat carbon tengah-tengah. So you should know this is actually kita punya substituent ni sebenarnya adalah isopropyl. So the name will be isopropyl benzene. Okay. Alright. And then the last one ni kita check dulu bilangan carbon dia berapa. 1, 2, 3, 4. Okay. So a branch with 4 carbon, it's butyl lah. Okay. So butyl benzene. Alright. Okay. Okay, so besides that, okay, for benzene dengan one substituent some of them dia ada kita cakap sebagai common name lah. Okay. Contohnya, okay, benzene ring ni dengan CH3, okay, so you tahu dia methyl benzene, tapi dia ada common name dia iaitu toluene. Okay, so yang examples ni semua you kena be familiar, yang saya akan tunjukkan selepas ni lah. Okay, so benzene ring dengan CH3 attached to it, dia punya common name adalah toluene. Okay, alright. Kalau benzene ring dengan OH, okay, kalau dia punya nama adalah hydroxybenzene, maksudnya OH tu sebagai branch, okay, hydroxybenzene. Okay, tapi dia punya common name adalah phenol. Okay, so benzene ring with OH attached to it, the name is phenol. Okay, and then benzene ring you have NH2 attached to it. Okay, so kalau bila NH2 bila NH2 sebagai branch kita sebut dia amino lah. Okay, so aminobenzene. Tetapi dia punya common name adalah aniline. Okay, so you must be familiar and you must remember lah. Okay, this one benzene dengan one substituent ni dia punya common names ni semua. Okay, bila benzene dengan COOH, okay, dia punya nama akan jadi benzoic acid. Okay, ni CHO sebenarnya adalah aldehyde lah, C double bond OH. Okay, tetapi bila condense we write as CHO. Ini nama dia benzaldehyde. Okay, benzene dengan aldehyde, benzaldehyde. Okay, and last kali, okay, benzene ring you ada C double bond O CH3 macam ni. Okay, dia punya common name dia adalah ketone lah. Sebab apa? Ketone C double bond O. Okay, sebelah kanan ada CH3, sebelah bawah ni kita ada benzene ring ni lah. Maksudnya kiri kanan kita ada carbon It's a ketone actually. Okay, tapi dia punya common name adalah acetophenone. Okay, so these are the 6 yang kita kena biasakan lah dengan dia punya common names tu. Okay, alright. Okay, bila ada dua substituent pula, kita boleh pakai prefix yang kita sebut sebagai ortho, meta ataupun para lah. Dia punya short form kalau ortho O, meta M, P itu para. Okay, apa sebenarnya ortho, meta, para ni? Dia menunjukkan kedudukan kita punya substituent tu. Bila ada dua substituent tu, okay, kedudukan dia. Yang kita sebelum ni kita belajar nak pakai number lah. Okay, so kita boleh pakai OMP ni juga, ortho, meta, para. Okay, so kita tengok macam mana. Okay, kalau ortho,
Okey, maksudnya kita ada substituent dekat nombor 1 dan 2. Okey, so 1 dan 2 bila ada substituent kita boleh tulis sebagai O. Okey, bila ada substituent dekat number 1 and 3 we can write as M meta, and then bila kita ada substituent dekat number 1 and 4 kita akan we can use P lah ataupun para lah. Okey. So sometimes bila nama compound tu dibagi dalam bentuk OMP, you dah kena tahu okey kita ada substituent dekat position mana. Okey. So kita tengok contoh lah. Okay, so ni nama dia, the actual name lah ikut IUPAC. Okay, you ada 2 bromine. Okay, and then you tak kisah you nak start numbering from mana pun sebab dia sama saja. Okay, either you nak start daripada sini, you nak pergi anti-clockwise, or you nak start daripada sini, you nak pergi clockwise pun benda yang sama. Okay, so dia punya nama, common name adalah 1,2-dibromobenzene. Okay, tadi kita tengok apa? 1,2 tu kita adalah ortho lah, O. Okay, so we can also write as O-dibromobenzene. Okay, itu saja. Okay, so bila kalau you dah diberi dalam bentuk O-dibromobenzene, you kena tahu okay, ada 2 bromine dalam benzene ni dekat mana? Dekat nombor 1, karbon pertama dan karbon kedua. Okay, alright. Ni sekarang tak kisahlah. Okay, you want to start numbering from up going clockwise or from down going anti-clockwise, should give you 1,3-dibromobenzene. Okay, bila kita ada substituent pada nombor 1 dan nombor 3, kita tulis, boleh tulis juga sebagai M, meta. Okay, meta tu maksudnya apa? Substituent dekat nombor 1 dan 3. Okay, 1,3-dibromobenzene. Okay, kalau 1,4. Okay, kalau 1,4 pula, okay, dia punya nama 1,4-dibromobenzene. Dan you juga tahu kalau 1,4 substituent dekat nombor 1 dan dengan nombor 4, maksudnya position dia tu para. Okay, so you can write as P tu para lah. Okay, P-dibromobenzene. Okay, alright, so we just quickly have a look at this one. They asked to draw structure lah corresponding to each name. First is para diisopropyl benzene. Okay, maksudnya ada benzene ring. Okay, you ada 2 isopropyl. Okay, dan para. So kena ingatlah ortho, meta, para. Para maksudnya dekat nombor 1 dan nombor 4. Okay, so ini sebenarnya adalah isopropyl lah, cuma dia lukis ni dalam bentuk condense lah. Okay, alright. So you have one at number 1 and another one at number 4. Macam mana you tahu? Sebab para. Para maksudnya satu dekat nombor 1, satu dekat nombor 4. Okay, again this is isopropyl. Okay, kalau nitro, okay, so nitro kena ingat NO2. Okay, right. So you have one at carbon number 1 and another one at carbon number 4. Okay, 1,2 benzene diol. Okay, diol maksudnya alkohol ada 2. OH group ada 2 dekat mana? Nombor 1 dan nombor 2. Okay, dan last kali ni benzene 1,4-dicarboxylic acid. Maksudnya you ada 2 acid group yang attach pada benzene. Okay, iaitu COOH lah. Pada karbon nombor berapa? Nombor 1 dan nombor 4. Okay, bila ada substituent yang sama, okay, kita boleh relate them with OMP lah. Okay, sekarang kita tengok bila we have 2 different substituent, macam mana kita buat. Okay, alright. Okay, so bila kedudukan dia, okay, let's say kalau you nak start daripada sini contoh kan, okay, you will get 1, 2. Ataupun you start daripada bromine pun you will get 1, 2 juga. Macam yang kita dah belajar before this. Okay, how to start numbering tu kita tengok alphabetical order lah. Okay, so chlorine tu chloro, C. Bromine tu bromo, B. Okay, so we start daripada sini. Bromine 1, okay, and then chlorine tu 2. Okay, so maksudnya 1 bromo, 2 chloro, benzene. Okay, ataupun you tahu 1, 2 tu adalah ortho. So you can write as O bromo chloro benzene. Bila you write as O, you tak payah tulis 1, 2 dah. Okay, O bromo chloro benzene. You should know O tu ortho, 1, 2. Dekat nombor 1 ada bromine, dekat nombor 2 ada chlorine substituent. Okay, alright. Okay, this one you have NO2, nitro, and this one is Cl, chlorine. Okay, so chlorine dululah. Okay, so 1 chloro, 3 nitro benzene. Okay, ataupun we can write as M chloro nitrobenzene. You should know dekat nombor 1 ada chlorine,
Dekat nombor 3 tu ada NO2 nitro. Okey, M chloro nitro benzene. Okey, M tu meta Alright. Okey. Okay, this is the important part bila ada dua different functional group macam ni. Okay, you ada COOH, okay, you ada acid, and then you ada nitro. Okay, you kena tahu, okay, siapa yang kita akan combinekan dengan kita punya benzene ring sebagai parent. Itu you kena boleh identify. Dia suruh select one substituent that give the new parent name and number dia substituent tu sebagai nombor 1. Contohlah bila you ada acid COOH dan you ada nitro, okey, siapa yang akan join dengan benzene ring adalah acid. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi benzoic acid nanti nama dia. Dan kita akan nomborkan sini nombor 1. Okey. Dan NO2 ni akan jadi sebagai the other branch lah. Okey, dekat nombor 2. Okey. So nama dia will be 2 nitrobenzoic acid ataupun O ortho lah, nombor 1 2 O nitrobenzoic acid. Okey, so mungkin dekat sini you akan tertanyalah. Okey, macam mana nak tentukan siapa yang akan join dengan benzene ring sebagai parent? Okey, so kita akan belajar priority tu nanti, lepas ni saya akan tunjuklah. Okey, bila ada macam CH3 dengan Cl, okey, so you kena tahu siapa ada higher priority, CH3. So bila CH3 combine dengan benzene, tadi kita dah belajar common name dia adalah toluene. Okey, bila benzene ring combine dengan CH3, the common name tu is toluene. Okey, so you start numbering nombor 1 daripada sini. Okey, so 1 2 3. Dekat nombor 3 you ada chlorine. Okey, so 3 chlorotoluene ataupun you boleh namakan sebagai M. Sebab apa? Kita ada dekat nombor 1 dan nombor 3 Okey, so meta M chlorotoluene. Okey, so you kena boleh identify lah siapa yang akan join dengan kita punya benzene ring tu sebagai parent tu. Macam mana? Okay, kita kena tengok priority ni. Okey, so ini adalah daripada bawah ke atas lah. So by right you should know lah order of priority ni. Okey, siapa lagi atas dalam kita punya table ni, dia ada priority yang lebih tinggi. Maksudnya dialah yang akan join dengan benzene ring kita sebagai parent yang baru. Okay, alright, contohlah. Okay, before that we just quickly go through Yang ada priority paling rendah adalah alkane dengan halide lah. Maksudnya chlorine ke bromine diikuti oleh alkene. Okay, ada double bond ke apa. Lepas tu amine tu NH2 lah. Okay, bila sebagai branch kita sebut amino. Okay, and then alcohol, OH, ketone. Okay, ketone tu kita tahu, okay, you have C double bond O, 2 carbon left and right, and then aldehyde, ester dan acid yang ada paling tinggi priority untuk nak join dengan benzene ring kita lah. Okay, sekarang you dah tengok table ni, kita tengok contoh. Okay, now you have alcohol, you have NH2. Okay, so siapa higher priority? Alcohol. So maksudnya apa? OH tu akan join dengan benzene ring kita dan jadi parent yang baru. Okay, so lagi satu you kena boleh recall juga. Okay, bila benzene ring combine dengan OH, apa common name dia? Okay, the name is phenol lah. Okay, phenol and then we start numbering from OH tu. Okay, so sekarang NH2 kita sebagai branch kat nombor 4. Okay, so nama dia adalah 4-aminophenol. Phenol maksudnya apa? Benzene ring dengan OH adalah kita punya parent barulah. Okay, ataupun okay, substituent kita dekat nombor 1 dan 4. So we can write as P-aminophenol pun boleh juga. Okay, sebab satu dekat nombor 1, another one at number 4. Okay, so sekarang kita tengok this one. Okay, so now CHO tu you kena tahu dia adalah C double bond OH. Okay, and next thing you kena tahu, okay, kita ada apa? Kita ada halide, kita ada aldehyde. Siapa higher priority? Aldehyde kita. So apa yang berlaku? Aldehyde kita nanti akan join dengan benzene ring sebagai parent yang baru. Okay, so ni you kena tahu dulu. So we start numbering nanti daripada kita punya aldehyde tu. Okay, and again biasanya yang akan combine dengan benzene ni, dia ada kaitan dengan common name yang kita dah belajar tadi lah. Okay, so bila benzene ring dia combine dengan aldehyde ni, C double bond OH ni, dia punya common name adalah benzaldehyde. Okay, so you boleh namakan sebagai 4-bromobenzaldehyde ataupun P lah.
P bromobenzaldehyde. P maksudnya apa? You ada substituent dekat nombor 1 dan nombor 4. Okay. Alright. Yang ni you tengok, you ada amine, you ada halide. Siapa higher priority? Kita punya amine NH2 tu. Okay. So you should know yang kita punya NH2 yang akan join dengan benzene ring sebagai parent yang baru. Okay. Then bila benzene ring attach kepada NH2 ni, you should know dia punya common name adalah aniline. Okay. And you ada chlorine ni sekarang at number 4. You start numbering daripada substituent yang join benzene ring kita tu. Okay. Alright. So we can either name it as 4-chloroaniline ataupun P-chloroaniline. So bila you nampak P-chloroaniline, you kena tahu, okay, aniline maksudnya kita ada benzene ring dengan NH2 attach pada dia. Dan pada position para tu yang keempat 1, 4, nombor 4 tu ada chlorine. Okay. So P-chloroaniline. Okay. How kalau kita ada more than 3 or more substituent lah. Okay. So ini rules dia lebih kurang sama macam kita dah belajar before this. Kita nak pastikan dia dapat set nombor yang paling rendah. Okay. So we start numbering daripada atas lah. Okay. Kita tak boleh lompat. We must follow. Okay. Either you go clockwise or anti-clockwise. Kita nak bagi dia nombor yang paling kecil lah. In this case, okay, 1, 2, 4 tribromobenzene. Okay. So kalau you buat anti-clockwise, you akan dapat apa? 1, 2, 5. So mana yang kita nak? Kita nak yang paling kecil. Always remember, kita nak the set of number untuk substituent kita tu, kita nak set of number yang paling kecil. Okay. Alright. Okay, bila dia punya jarak, okay, sekarang kita tengok okay, sekarang either kalau you start daripada chlorine, you pergi ke clockwise, you akan dapat 1, 2, 3. Ataupun kalau you start from iodine, you naik ke atas pun you akan dapat 1, 2, 3. Okay. So you nak decide sekarang, saya nak start numbering daripada iodine ke chlorine. Saya tak boleh start daripada tengah-tengah. Okay. Alright. So alphabetical order. So chlorine dulu baru iodine. So kita start numbering tu daripada atas. Okay. Alright. So tapi bila kita tulis, kita ikut alphabetical lah. Okay. Sebab tu dia tulis 2 bromo dulu. Sebab B 2 bromo 1 chloro 3 iodobenzene. Okay. But bila nak numberkan substituent tu, kita tengok alphabetical. And kita tak boleh lompat, maksudnya kita tak boleh start daripada tengah. Okay. Sebab apa? Contohlah, kalau you start daripada sini, if you go clockwise ke anti-clockwise, nanti you punya ada substituent tu, you akan dapat nombor besar. Okay. So tak boleh. Alright. Okay. Yang ni pun kita tengok, you ada chlorine, you ada methyl, you ada ethyl. Okay. So you tak boleh start numbering from tengah lah. So you must decide, either you nak start daripada sini ke ataupun sini. Okay. So kita start numbering daripada sini supaya kita dapat nombor yang paling rendah. Okay. But bila kita tulis, kita tengok ni methyl, ini ethyl, ini chlorine, chloro. So kita tulis 4 chloro dulu. 4 chloro 1 okay. Oh sorry, ini adalah ethyl. Sorry ini 2 branch adalah ethyl. Sorry please take note Dan ini adalah 3 branch propyl. Okay, apologies for the error. Okay. So E dulu, ethyl dulu. Okay, sebab lepas tu 4 chloro 1 ethyl 2 propyl benzene. Okay. So bila ada 4 substituent pun sama je. Kita start supaya kita dapat nombor yang paling kecil lah. So in this case kita start daripada sebelah sini dulu. Okay, sebab bromine B. Okay. Alright, so you ada substituent kat nombor 1, 2, 3 dan 5. Okay. So 2 bromine yang sama. So 1, 2 dibromo, 3 chloro, 5 iodobenzene. Okay. Just follow the rules ni, tak ada masalah. Okay. So untuk A, macam mana nak bagi nama? Okay. So kita tengok dulu. Okay, kita ada substituent ni, ethyl 2 carbon. Sorry. Just tadi tu silap simbol tu elektron tu. Okay, so ini adalah ethyl lah, E. Okay, ini adalah bromine B, bromo. Okay, ini chlorine, chloro. Okay, yang substituent ni okay, you kena tahulah. Okay, dia total ada 3 carbon dan dia attach dekat carbon tengah-tengah. Ni sebenarnya adalah isopropyl. Okay, and then so kita start numbering daripada sini. Okay, supaya kita punya bromine dapat nombor lebih kecil daripada chlorine alphabetical. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. You dah identify dia punya position dan numbering all, then bila kita tulis nama tu kita ikut alphabetical. 1 bromo,
Okey, kloro dulu C. So 3 kloro, lepas tu baru etil. 2 etil, 5 isopropyl benzene. Okay, and this one pula. Okay, you have propyl P, and then you have ethyl E. Sorry, again silap. Okay, just E je lah, ethyl. And then this one also branch with 3 carbon dan dia attach dekat tengah-tengah. Ini adalah isopropyl. Okay, so you nak start numbering daripada mana? Kita start from ethyl kita lah. Okay, 1 2. Okay, and then sorry, kita bagi kita punya isopropyl smaller number. Okay, sebab I okay, so we go anti clockwise macam ni. Okay, alright, so 1 ethyl, 3 isopropyl, 5 propyl benzene. Okay, okay, so again benda yang sama bila ada macam ni. Okay, bila ada more than one functional group ni. Okay, so kita tengok ada tak siapa-siapa yang boleh join dengan kita punya benzene sebagai parent yang baru. Okay, so untuk tu kita tengok. Okay, kita ada NO2 tu adalah nitro lah. Okay, so NO2 actually tak ada dalam kita punya list ni, tapi kita ada alcohol. So alcohol tu higher priority. So what you should know, OH tu akan join dengan kita punya benzene ring. Apa nama benzene ring yang ada OH attach kepada dia? Phenol. Okay, dan dekat nombor 2 dan nombor 4 you ada NO2 nitro. Okay, so 2,4 dinitrophenol. Okay, yang ni pun sama, you ada OH dengan acid. So you should know lah, acid tu higher priority, so dia akan combine dengan benzene ring sebagai benzoic acid, and then you ada OH dekat number 3 and 5. Okay, bila OH tu sebagai branch kita sebut hydroxy. Okay, ada 2 OH, so 3,5 dihydroxy benzoic acid. Okay, and this one bila you ada halogen halide dengan amine, you should know amine ada higher priority. So dia akan join benzene ring sebagai kita punya parent yang baru, iaitu aniline lah. And then we start numbering going clockwise supaya kita punya substituent dapat nombor yang paling rendah. Okay, alright, so 2,5 dichloroaniline. Okay, so nanti you have a look lah at how to name all this. Alright, okay, bila kita punya benzene ring sebagai branch, okay, nanti kita akan tengok macam mana situation yang kita akan dapat benzene ring sebagai branch. Okay, nama dia nanti akan jadi phenyl lah. Bila benzene ring sebagai substituent, kita sebut dia phenyl. Okay, alright, so bila benzene ring tu dia bukan lagi C6H6 lah, satu hydrogen tu dah pakai dah untuk nak bentuk bond ni, so dia adalah C6H5. Okay, okay, bila benzil pula, maksudnya you ada benzene ring dengan CH2. Belakang tu can be anything else lah. Contohnya you ada Cl. Okay, so dia akan jadi benzyl chloride. Okay, benzyl chloride bila ada benzene ring dengan CH2. Okay, so bila kita akan pakai perkataan phenyl tu, bila let's say kita ada substituent pada benzene ring dan bilangan karbon dia tu lebih daripada benzene ring kita. For example, the example given here, okay, dalam kita punya substituent ni, kita punya longest carbon chain ni adalah 7. Okay, which is more than our benzene ring. So apa berlaku sekarang? Benzene ring kita sekarang akan jadi branch. Okay, so we start numbering. Okay, kita bagi benzene ring kita smaller number lah. So bila benzene ring sebagai substituent, dia akan jadi phenyl. Okay, so now this compound actually is 2-phenylheptane. Okay, kita bagi priority kepada yang ni sebab dia punya number of carbon more daripada kita punya benzene ring. Okay, alright. And then another thing, bila pada kita punya branch, walaupun bilangan karbon dia kurang tetapi ada functional group, contohlah macam double bond ni. Okay, so kita bagi keutamaan kepada ni. Ini akan jadi kita punya main sekarang, dan kita punya benzene ni akan jadi branch. Okay, so ini adalah butene lah, dan double bond dekat nombor 2, so 2-butene. And then at carbon number 1 you ada benzene ring sebagai substituent, so 1-phenyl, 2-butene. Okay, sama juga bila ada OH alcohol, kita bagi priority kepada ni. Okay, so alcohol with 2 carbon is ethanol lah. Okay, alright, and then at number 2 kita start macam ni sebab OH tu functional group, kita bagi nombor yang paling rendah. Dekat nombor 2 kita ada benzene ring sebagai substituent lah, so 2-phenyl ethanol. Okay, so we will just quickly go through lah all this. First is cis 1,2 diphenyl cyclohexane. So draw cyclohexane dulu. Okay,
Alright, and then you ada 1 2 cis diphenyl. Maksudnya you ada benzene ring, okay, pada position 1 and 2, and they are on the same side. Okay, tu saja. Okay, and then kita lukis juga hidrogen ni, nak tunjuklah, okay, yang ada benzene ring dan hidrogen, dan benzene ring ni they are on the same side. Okay, 3 methyl hexyl benzene. How to draw this? Okay, so kita tengok yang ni dulu. Okay, 3 methyl hexyl. So you draw dulu branch dengan 6 carbon hexyl ni. Okay, draw dulu 6 carbon, dan dekat nombor 3 tu you draw the CH3 ni. Okay, so hexyl dekat nombor 3 ada methyl, 3 methyl hexyl, and then draw a benzene ring. Okay, and this one 2 methyl 3 phenyl 1 butanol. You draw first your 1 butanol ni, alcohol with 4 carbon. Okay, start numbering daripada sini yang attach OH tu. Okay, dekat nombor 2 you letak CH3, nombor 3 letak benzene ring ni. And last kali 2 phenyl 1 butene. Draw your butene first. Okay, alkene with 4 carbon, double bond dekat carbon nombor 1. Dekat nombor 2 you letak this benzene group ni sebagai substituent, 2 phenyl 1 butene. Okay, alright. Okay, so class, so we will stop until here first. Nanti in the next video saya akan terangkan pasal chemical properties of benzene. Okay, macam mana benzene react. Okay, sebab sebelum ni bila kita belajar introduction to organic chemistry, kita ada belajar lah yang benzene ni, okay, apa reaction yang dia akan undergo, kita sebut sebagai electrophilic aromatic substitution. Okay, so kita sekarang akan tengok in lebih detail macam mana benda tu berlaku. Okay, apa electrophilic aromatic substitution yang ada. Okay, these are the 4 reactions yang kita akan tengok lah. Okay, kita akan tengok ni dulu, dan kita juga akan tengok dia punya mechanism. Okay, and then last tu nanti the last part tu kita akan tengok untuk yang alkyl benzene ni lah, ada 2 reaction ni. Okay, but this one we will have a look at it later lah. Okay, alright, thank you class.